మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు గృహహింసలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జాతీయ మహిళా కమిషనర్ అన్నారు. జాతీయ మహిళలపై తమపై జరుగుతున్న అన్యాయాలను నేరుగా పోలీసులకు గాని జాతీయ మహిళా కమిషనర్ మెంబర్లకు గాని సంప్రదించవచ్చని ఆమె తెలిపారు. तेलंगाना यानी हैदराबाद में 2 दिवसीय जन सुनवाई के लिए मैं आई हूँ और कल कुछ और संस्थाओं में मेरा इन्वेस्टिगेशन है, इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं. इस 2 दिवसीय जन सुनवाई में जो रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं, टोटल 2016 से 17 तक के 58 केसेस हमने लिए हैं और 2015 के भी 58 केसेस हमने लिए हैं. पहले मैं 2015 के केसेस के बारे में आपको बताऊं कि 2015 के जो केसेस हैं उन केसेस पर हमने पुलिस से, क्योंकि वो पुराने केसेस थे उस समय मैं नहीं आई थी, 2015 एंड तक मैं आई हूँ, तो उस समय के जो केसेस हैं उसके ATR हमने पुलिस से मांगे हैं. 2016 और 17 के जो 58 केसेस हैं उसको हमने यहाँ पर टेकअप किया है. मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ. यहाँ एडिशनल कमिश्नर हमारे साथ बैठी हैं, स्वाति लखरा जी. कल से उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिल रहा है और जो भी डिसीजन मैंने लिए हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उसमें उन्होंने 100% सपोर्ट किया है. और ये हर प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक एक सीनियर अथॉरिटी किसी भी डिसीजन में अपने मंतव्य को यानी अपने विचारों को और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जब तक नहीं देता है तब तक उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा टफ हो जाता है. क्योंकि हम जो आते हैं, नेशनल कमीशन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे पास केसेस के अंबार पड़े हैं. क्योंकि आज जनता के लिए बहुत आम सुलभ हो जाता है, जो भी कंप्लेनेंट होते हैं वो एक मेल डाल दिया या फिर पोस्ट भी कर देते हैं केस को. हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट से या किसी के माध्यम से हमारे पास केस चले आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति दिल्ली पहुंच करके अपने केसेस के बारे में नहीं जान पाता. इसलिए नेशनल कमीशन ने ये तय किया है कि हर क्षेत्र, जैसे मेरे अंदर में 11 स्टेट्स हैं, तो 11 स्टेट्स के भीतर मैं जा कर के उनके डिफरेंट ज़िलों में, तालुका में जा कर के, वहाँ जा कर के जो भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं उनको लेकर के वहाँ डायरेक्ट पुलिस के साथ और कंप्लेनेंट और ओपोनेंट दोनों पार्टी को बिठा करके उनकी बातों को सुनना और उसी समय फैसला करना. और जो एक्टिविटीज़ पुलिस की, यानी पुलिस ने जो गतिविधियां की हैं, जो एक्शंस लिए हैं, जो उनके थोड़े प्रोग्रेस में हैं केस को, उन सभी चीज़ों की जानकारी ऑन स्पॉट हमें हो जाती है. तो कल से आज तक में हमारे पास 30 ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने केस को क्लोज़ किया है, क्योंकि उसमें चार्जशीटेड हो चुका है. कुछ केसेस चार्जशीटेड हैं, कुछ 1-2 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें लगा कि फॉल्स है, जो कंप्लेनेंट ने दिया है वो भी फॉल्स एलिगेशन है, लेकिन खुद भी एक्सेप्टेंस रहा है. और 8 ऐसे केसेस रहे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनको अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी रिपोर्ट्स आएंगे पुलिस को, वो जल्द ही पुलिस हमारे तक पहुंचाएंगे. 18 ऐसे केसेस हैं जो डिफरेंट जुडिक्शन के हैं, माने यहाँ से बाहर के हैं, लेकिन उन 18 केसेस को भी हम लोगों ने टेक ओवर किया है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उनके जो भी गतिविधियाँ हैं या जो भी कार्रवाई हुई हैं वो हम तक पहुँचा दिए जाएँ. और आज मुझे लगता है बहुत हद तक वो केसेस के रिपोर्ट्स भी हमारे पास पहुँच चुके हैं. 2 ऐसे केसेस हैं जिस पर हमें ATR चाहिए था, तो ATR के लिए हमने अभी दिया है और ATR वो अभी आने वाला है. अभी मैं यहाँ पर 3 बजे तक हूँ, वो आ जाएंगे, क्योंकि कल भी मैं हूँ और परसों भी हूँ. तो डिफरेंट यहाँ पे होम्स हैं, चाइल्ड होम्स हैं या फिर लड़कियों के लिए जो रनिंग हैं, शेल्टर होम हैं, ऐसी जगहों पर भी हम जा कर के वहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कैसे उन लड़कियों के कैसे रह रहे हैं. जैसे कल मैं भरोसा जो संस्था है पुलिस के द्वारा जो संचालित है वो, और शी टीम, इन दोनों जगह भी मैं उसको देखने के लिए गई. बहुत अच्छा लगा. लेकिन एक चीज़ है कि मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, हमारे साथ सीनियर अधिकारी हैं, कि सी टीम में थोड़ी और गति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी बहुत लोगों से बात हुई, कल भी मैं शाम में गई थी तो बहुत लोगों से बात हो रही थी कि सी टीम काम तो कर रही है, लेकिन जितने अटेंटिव वे में उसको काम करना चाहिए शायद वो अभी चैनल वो पकड़ नहीं पाई है या वो गति वो अब तक पकड़ नहीं पाए. तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर जो एक विज़न है, तेलंगाना पुलिस का जो विज़न है कि एक महिला तक, आम जन तक, एक आम महिला तक
उसकी सुरक्षा कैसे पहुंचाई जाए, उसकी सिक्योरिटी के बारे में कैसे उसको जानकारी हो और वो तत्काल में इमरजेंसी में क्या कर सकती है, उसकी जानकारी के लिए बहुत बेहतर है। मुझे लगता है ऐसे अगर योजनाएं हैं, ऐसे विजन्स हैं, तो उसको दूसरे राज्यों को भी फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ हमारे काउंसलर्स हैं प्रवीण सिंह, वो भी दिल्ली से आए हैं NCW से। నుండి మన మెంబర్ సుష్మా సాహు గారు హైదరాబాద్కి వచ్చారు. ఇక్కడ గత 2 రోజుల నుండి ఆమె తెలంగాణ నుండి వచ్చిన కేసెస్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. కొన్ని 59 కేసెస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్కి కంప్లైంట్స్ అన్నీ అక్కడ ఢిల్లీలో వెళ్ళడం జరిగింది. ఎక్కువగా అంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, గృహహింస గురించి కొన్ని కేసెస్ వచ్చింది. దాని గురించి కూడా కొన్ని పరిష్కారం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. సుష్మా సాహు గారు ఇక్కడ కొన్ని కౌన్సిలింగ్స్ కూడా చేశారు. కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ కేసెస్ కూడా అయింది. అంటే ఒక మహిళకి కూడా హస్బెండ్తో పాటు అంటే మంచిగా బతుకోవడానికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు కలిసి ఉంటున్నారు. సో అలాంటి కొన్ని 2 కేసెస్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి భరోసా తర్వాత షీ టీమ్స్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ కూడా మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నుండి కొన్ని మహిళా భద్రత గురించి ఏర్పాటు చేసిన ఇనిషియేటివ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆమె మొత్తం భరోసా చూశారు. అదేవిధంగా షీ టీమ్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎట్లా పనిచేస్తుంది దాని గురించి కూడా ఆమె చూశారు. ఇప్పుడు మన తరఫున కూడా మన పోలీస్ తరఫున కూడా మేము అన్ని రకంగా సపోర్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్కి ఉంది. దాని గురించి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా కేసెస్ మన పోలీస్ తరఫున మ్యాక్సిమం అంటే అన్నీ పరిష్కారం అయింది. కానీ ఎక్కడ ఛార్జ్ షీట్స్ కాలేదు, దాని గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ విదిన్ 1 month ఈ అన్ని ఛార్జ్ షీట్స్ కూడా మేము వేస్తాము, అది కూడా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓవరాల్గా ఇక్కడ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ నుండి వచ్చిన మొత్తం టీమ్తో పాటు మేము ఈ 2 రోజు నుండి దాని మహిళల ప్రాబ్లమ్స్ గురించి పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మేము కూర్చొని చేసాము. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు. అండ్ మన తరఫున కూడా మేము అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాము దట్ మహిళా భద్రత గురించి మేము ఆల్రెడీ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ చేసాము. దాని గురించి ఇంకా మా ప్రయత్నం ఎంతో ఉంటుంది.